Hi friends, today I'm going to tell you about verbs in English. Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre los verbos en inglés. There are two types of verbs, finite and non-finite verbs. Hay dos tipos de verbos, verbos finitos y no finitos. So first I will talk about finite verbs. Finite is divided into four subverbs: intransitive, transitive, linking, auxiliary. Así que primero hablaré sobre los verbos finitos. Finito se divide en cuatro subverbos: intransitivo, transitivo, enlazante, auxiliar. Non-finite verbs are subdivided into three verbs: participle, infinitive, gerund. Los verbos no finitos se subdividen en tres verbos: participio, infinitivo, gerundio. An intransitive verbs does not have an object. For example, he laughs, Ram weeps, the child sleeps. Un verbo intransitivo no tiene objeto. Por ejemplo, se ríe, Ram llora, el niño duerme. A transitive verb is one that is used with object. For example, she has cooked food. So food is object and it is used with the verb cook. He gave me a book. Me a book is object and give is a verb. Un verbo transitivo es uno que se usa con objeto. Por ejemplo, ella ha cocinado comida, por lo que la comida es objeto y se usa con el verbo cocinado. Me dio un libro. Me un libro es objeto y me dio es verbo. Linking verbs are words that serve as a connection between a subject and further information about that subject. For example, Sita is a girl, I am a student, they are happy, so it is showing information about subject. Los verbos de enlace son verbos que sirven como conexión entre un sujeto y más información sobre ese tema. Por ejemplo, Sita es una niña, yo soy un estudiante, están felices, por lo que muestra información sobre el tema. Auxiliary verb, a verb used in forming the tenses, moods and voices of other verbs. It is divided into two, primary and modal. The primary auxiliary verbs in English are be, do and have. The modal auxiliaries are can, could, may, might, must, shall, should, will and would. Un verbo utilizado para formar los tiempos, estados de ánimo y voces de otros verbos. Se divide en dos, primario, modales. Los verbos auxiliares principales en inglés son be, do y have. Los auxiliares modales son can, could, may, might, must, should, will y would.